তাঁর মিশন পরিচ্ছন্ন কাশ্মীর। নদী নালা আশপাশ থেকে সংগ্রহ করেন বর্জ্য, রিসাইকেলের মাধ্যমে তৈরি হয় নানা ধরনের পণ্য, পাড়ি দেয় বিদেশে। ব্যবসায় আয় প্রায় 2 কোটি টাকা। বিকল্প ব্যবসার পথ দেখাচ্ছেন স্থানীয় যুবক তারিক আহমেদ গনি। जितने भी यहाँ पे नाले और कूड़ा कचरा जहाँ जहाँ रोडों पे पड़ा है, मैं आज इतना काम करके भी कोई शर्मिंदा नहीं होता हूँ। जहाँ पे मैं अपनी संडे हो या जुम्मा के दिन हो, जिस दिन में हम अपनी गाड़ी लेकर नाला नदियों को साफ शफाफ करके अपने घर पे लाके और यहाँ पे उसको रिसाइकल करते हैं हम और बाहर मुल्कों में भेजते हैं, जिससे हमारी पूरी कश्मीर साफ और शफाफ रहेगा। তার ইউনিটে দিনে প্রায় 1.5 টন বর্জ্য রিসাইকেল হয়। কাজ করে নিজস্ব টিম। मेरे पास एम्प्लॉय है करीबन 30 से लेकर 45 तक एम्प्लॉय हम काम कर रहे हैं इसमें। স্বচ্ছ ভারত মিশন প্রকল্পে অনুপ্রাণিত তারিক এখন বহু মানুষের অনুপ্রেরণা। শুধু কাশ্মীরকে জঞ্জালমুক্ত করছেন না, কাশ্মীরি তরুণদের কর্মসংস্থানের পথও করে দিচ্ছেন। ফলো করুন আনন্দবাজার.com।